दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में गरीब लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन गरीब रहने की सबसे बड़ी वजह गरीब लोगों के पैसे के बारे में अकैद है। जो हमारे नसीब में होगा हमें मिल जाएगा। मेरी किस्मत में बस यही कुछ था। मैं कोशिश कर भी लूं तो मुझे सिर्फ मेरा नसीब ही मिलेगा। ये जुमले आपने अक्सर सुने होंगे। जिन्होंने गुर्बत को अपना मुकद्दर समझ लिया, गुर्बत उनका मुकद्दर बन जाएगी। आपने कुछ लोगों से ये भी सुना होगा कि पैसे को पैसा खींचता है। गरीब लोग पैसे को अपनी तरफ खींचते ही नहीं, पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करते। उनका यह अकीदा होता है कि जो गरीब है वो गरीब रहेगा। अमीर लोग किस्मत की वजह से अमीर होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली और आज वो अमीर तरीन हैं। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पैदा होते उनके मुंह में सोने का चमचा था, लेकिन आज वो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देख लो, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनका बचपन गुर्बत में गुजरा है। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि आज दुनिया की टोटल दौलत का 95% सिर्फ 5% लोगों के पास है। अगर आज दुनिया की तमाम दौलत को दुनिया के तमाम इंसानों में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो कुछ ही सालों में दुनिया की 95% दौलत दोबारा उन्हीं 5% लोगों के पास जमा हो जाएगी और गरीब लोग फिर गरीब हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमीरी और गरीबी के जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारे अकैद और नजरियात हैं। इस वीडियो में आपको गरीब लोगों के ऐसे 15 अकैद बताऊंगा जो उनकी गुर्बत की बुनियादी वजह बनते हैं। नंबर 1, हलाल की कमाई से इंसान अमीर नहीं हो सकता और मैं हराम नहीं खा सकता। ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। नंबर 2, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, इसलिए अमीर लोग बहुत जालिम होते हैं। नंबर 3, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने सिर्फ गुजारा करना है। नंबर 4, मैं तो बस इतना कमाता हूँ कि सिर्फ बिल ही अदा कर सकता हूँ, मैं अपना मकान और प्लाट कैसे खरीद सकता हूँ। नंबर 5, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 6, मुझे मेरी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता। मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ लेकिन उसके बावजूद गुर्बत मेरा मुकद्दर है। नंबर 7, मेरे वालिदैन ने मुझे अच्छी तालीम नहीं दिलवाई, वरना मैं आज किसी अच्छी पोस्ट पर होता। नंबर 8, शरीफ और सादा लोग हमेशा गरीब रहते हैं, पैसा तो बदमाश लोग ही कमा सकते हैं। नंबर 9, मेरे वालिदैन नालायक थे, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरे पास वसैल नहीं इसलिए गरीब हूँ, कारोबार के लिए पैसा नहीं है। नंबर 10, मुझे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला, मैं अब भी मौके के इंतजार में हूँ। नंबर 11, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, खुशियों का ताल्लुक इंसान के अंदर से है। नंबर 12, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ही ख्वार है। नंबर 13, इस दुनिया से तो सब ने खाली हाथ ही जाना है, तो पैसा जमा करने का फायदा। नंबर 14, काश मैं किसी अमीर घर में पैदा होता। नंबर 15, हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती, हुकूमत रोजगार के मौके पैदा नहीं करती, तो मैं कहां से कमाऊं। दुनिया में सहूलतें तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं, हम तो बस उनकी खिदमत के लिए हैं। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं तो इन 15 में से बेशतर से आप इत्तफाक करते होंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। आपको भी इन्हीं बातों पर यकीन होगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, ये दुनिया का निजाम बहुत ही यूनिक है। इसमें हर शख्स को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। अगर आप मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आप समझते हैं कि आपको कमाना चाहिए, तो आप अपनी मेहनत और कोशिश का जायजा लो। आपकी मेहनत किसी गलत चीज पर तो जाया नहीं हो रही। पैसे के पीछे ना भागो। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा उनके पीछे भागता है। आपने जो भी मेहनत करनी है वो पैसा कमाने पर नहीं करनी, बल्कि अपनी काबिलियत बढ़ाने पर करनी है। पैसा काबिलियत के म्यार के मुताबिक आपके पास आता है। आप जिंदगी के जिस शोबे में भी हो, आप उसमें अपनी काबिलियत बढ़ाते जाओ, पैसा आपके पीछे आता जाएगा। अगर आप मजदूर हैं और आपकी काबिलियत सिर्फ मिट्टी और ईंट उठाने की है, तो आप सारा दिन मेहनत के बावजूद आपको सिर्फ मजदूरी मिलेगी।
جبکہ ایک مستری جو تھوڑا سا آپ سے قابل ہوگا، ہنرمند ہوگا، اس کو آپ سے ڈبل تنخواہ ملے گی۔ آپ ذرا پیسہ پیدا ہونے اور تقسیم کے نظام پر غور کرو۔ ایک کارخانے میں اصل پیداوار کا ذمہ دار مزدور ہوتا ہے، اس کی محنت سے ایک چیز بنتی ہے اور وہ فروخت ہوتی ہے اور پیسہ ملتا ہے۔ اس مزدور کے اوپر ایک پوری چین ہوتی ہے جس میں سپروائزر، مینیجر، ڈپارٹمنٹ انچارج اور مالک شامل ہوتے ہیں۔ ان کی فزیکل محنت نہیں ہوتی، لیکن ان کا معاوضہ اس مزدور سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جس کی فزیکل محنت سے وہ چیز بنتی ہے۔ یہ اوپر کے لوگ صرف اپنی قابلیت کی بنیاد پر زیادہ معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ نے اپنے خیالات کو تبدیل کرنا ہے، تبھی آپ پیسے کی جنگ کے میدان میں جیت پائیں گے۔ آپ کے خیالات زمانے اور حقائق سے ہم آہنگ ہوں گے۔ میدان جنگ میں صرف وہی جیت پاتے ہیں جو جیت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو میدان میں جانے سے پہلے ہی نتائج مرتب کر کے ان پر یقین رکھتے ہوں، وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ کسی بھی شعبے میں کامیابی اور ناکامی ڈائریکٹلی آپ کی سوچ اور جذبے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کی سوچ جیت کی ہوگی تو جیت آپ کا مقدر ہوگی۔ جب آپ کی سوچ ناکامی کے امکان کو دیکھے گی تو آپ میدان میں جانے سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ پر یقین کرنا ہوگا کہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ امیر ہو سکتے ہیں، آپ پیسے کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ غربت آپ کا مقدر نہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ غریب پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں، لیکن غریب مرنا آپ کا قصور ہے۔ آپ نے روزانہ صبح شام اپنے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہیں اور ان کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس اس وقت ہے، اس کے لیے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ میں پیسے سے پیار کرتا ہوں، مجھے پیسہ کمانا ہے۔ اس دنیا میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا میں بہت پیسہ ہے۔ وہی لوگ دنیا میں زیادہ پیسہ کماتے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں۔ پیسہ بچانے سے نہیں، پیسہ لگانے سے کمایا جاتا ہے۔ خود کو یقین دلانا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ میں پیسے کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں۔ یہ میرے اندر قابلیت ہے کہ میں جب چاہوں، جہاں سے چاہوں پیسہ کما سکتا ہوں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں انسان کو عزت، اعتماد اور آزادی دیتا ہے۔ دنیا کے بیشتر امیر غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے اور آج امیر ہیں، تو میں بھی امیر ہو سکتا ہوں۔ میں امیر لوگوں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ انہیں پسند کرتا ہوں اور ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں پیسہ کما کر اپنے اور اپنے خاندان کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں اپنے پیاروں کے لیے زندگی کی بہتر سہولیات دے سکتا ہوں۔ میں پیسہ کما کر ہزاروں اپنے جیسے غریب لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہوں، ان کے لیے مثال بن سکتا ہوں۔ پیسے کے اندر طاقت ہوتی ہے جو آپ کو انرجی دیتی ہے۔ اگر اس دنیا میں عزت، مقام اور شہرت چاہتے ہو تو آپ کو پیسہ بنانا ہی پڑے گا۔